Panaba, la, panaba, panaba, undaba, panaba, Tapos ko na mag-CV, wicked. na panaba. Pinate Hazel. Ote, ote. Owo, undaba, Now? now. As in, tinapos? Wala panaba. Pero while inside the cinema, ano siya, maingay. Music and daldal po. Panaba. Nag-watch man Ma! actually, nahilig mo. Tapos meron siyang, garutong ka siya. Mahilig da. Panaba, no, panaba. Going the baba, ha? No, ba, panaba. Let daddy finish cooking the spaghetti. Ne, panaba. Ne, panaba. Grabe, may kontrata na naman niyo. Panaba. Galing mo, Day. No, ba. Tapos pa siya, helicopter. Hay si Tokens. Ay, hindi niya nagastos. Tapos nag-karaoke kayo. Mga 1 hour lang. 1 hour lang. I Tapos see. nagdalan kaming event. May event sa Robinson. Girl Scout. Girl Scout, Diyos ko. Panood, Oh, Nag-iba po kami sa SM. sa SM din, masyado crowded. Wow. Ano scout No, siya? baby, panaba. No, panaba. No, ba. Grabe nga po. Pantem. No, How ba. many rounds? Grabe ang traffic. No. How many rounds? 8 round. Eight round. 8 8 rounds lang. Wala, o diba?